Good morning. Good morning everyone. আমি trigonometry exercise number 8.1 8.2 ৰ starting কৰিছিলো trigonometry যিখিনি আমাৰ basic ratios আছে এইবোৰ ডিসকাস কৰা হৈ গৈছে অলৰেডি and আমি exercise 8.2 ৰ পৰা question number 1 ৰ দুটা তিনটা মান সাম কৰিছো আৰু বাকিখিনি হোমৱৰ্ক দিয়া হৈছিল this is question number 3 exercise কিমান আছে এটো 8.2 exercise 8.2 question number 3 আমি আজি ডিসকাস কৰিম question টো মই আগতীয়াকৈ লিখি লৈছো if tan a plus b equal to √3 tan a minus b equal to 1/√3 and sum of a plus b is between 0 and 90 degree that means দুইটা এংগল যদি আমি প্লাস কৰি দিও ইয়াৰ ভ্যালু তাৰ মাজত থাকিব lies between 0 and 90 degree where a is greater than b then what is the individual value of a and b okay so solution likha solution কি হ'ব tan a plus b is equal to √3 already you have learned about the table where trigonometric values are given আমি যে এখন টেবল দিছিলো লাস্ট ক্লাসত sin 30 45 90 degree 60 degree এই গোটেইখিনি মেনশন আছিল so for √3 what is the tan value we already know tan 60 degree or pi/3 আমি এটা 60 degree লম tan 60 degree equal to √3 এখানে আছে tan a plus b this side we have tan 60 degree actually I converted √3 to tan 60 degree which are equivalent now cancel tan from both sides here we have a plus b and this is 60 degree fine name this as equation 1 now write tan a minus b equal to 1/√3 which is similarly can be converted to 1/√3 মানে কিমান আছিল tan 30 degree tan 30 degree cancel tan from both sides a minus b equal to 30 degree give this as equation 2 now add equation 1 with equation number 2 what happens a plus b plus a minus b so b and b will get cancelled মই ইয়াত লিখি দিছো বাৰু a plus b plus a minus b equal to left hand side plus left hand side and right hand side plus right hand side আমি যেতিয়া ইকুয়েশন দুটা এডিশন কৰিম তেতিয়া লেফট সাইডৰ লগত লেফট সাইডটো প্লাস কৰিম রাইট সাইডৰ লগত রাইট সাইডটো প্লাস কৰিম সো এটো হৈ যাব 60 plus 30 degree okay so here b and b get cancelled this is minus b actually so this will be twice a is equal to 60 plus 30 90 degree okay so our a will be obviously 45 degree a value to ami pabu okay so a value to ka tumi ki pabo para b value to ulabo para replace this value of a in any equation suppose I am replacing in equation 1 implies a is our 45 plus b equal to 60 so from here we have b equal to 60 minus 45 so b will be our 15 degree so we already found both values a and b a is 45 and b is 15 degree and sum of them is 15 plus 45 that is how much 60 degree one more thing the question mentioned already a is greater than b see a is 45 b is 15 so দুইটা দিলো আমি যেনেকে খুদিছিল তেনেকে পাই গলো গুড মর্নিং
Good morning everyone. আমি trigonometry exercise number 8.1 8.2 starting কৰিছিলো trigonometry যিখিনি আমাৰ basic ratios আছে এইবোৰ ডিসকাস কৰা হৈ গৈছে অলৰেডি and আমি exercise 8.2 ৰ পৰা question number 1 ৰ দুটা তিনটা মান সাম কৰিছো আৰু বাকিখিনি হোমৱৰ্ক দিয়া হৈছিল this is question number 3 exercise কিমান আছে এইটো 8.2 exercise 8.2 question number 3 আমি আজি ডিসকাস কৰিম question টো মই আগতীয়াকৈ লিখি লৈছো if tan a plus b equal to √3 tan a minus b equal to 1/√3 and sum of a plus b is between 0 and 90 degree that means দুইটা angle যদি আমি প্লাস কৰি দিও ইয়াৰ ভ্যালু তাৰ মাজত থাকিব lies between 0 and 90 degree where a is greater than b then what is the individual value of a and b okay so solution likha solution কি হ'ব tan a plus b is equal to √3 already you have learned about the table where trigonometric values are given আমি যে এখন টেবল দিছিলো লাস্ট ক্লাছত sin 30 45 90 degree 60 degree এই গোটেইখিনি মেনশন আছিল so for √3 what is the tan value we already know tan 60 degree or pi/3 আমি এটা 60 degree লম tan 60 degree equal to √3 এখানে আছে tan a plus b this side we have tan 60 degree actually I converted √3 to tan 60 degree which are equivalent now cancel tan from both sides here we have a plus b and this is 60 degree fine name this as equation 1 now write tan a minus b equal to 1/√3 which is similarly can be converted to 1/√3 মানে কিমান আছিল tan 30 degree tan 30 degree cancel tan from both sides a minus b equal to 30 degree give this as equation 2 now add equation 1 with equation number 2 what happens a plus b plus a minus b so b and b will get cancelled মই ইয়াত লিখি দিছো বাৰু a plus b plus a minus b equal to left hand side plus left hand side and right hand side plus right hand side আমি যেতিয়া ইকুয়েশন দুটা এডিশন কৰিম তেতিয়া লেফট সাইডৰ লগত লেফট সাইডটো প্লাস কৰিম রাইট সাইডৰ লগত রাইট সাইডটো প্লাস কৰিম সো এটো হৈ যাব 60 plus 30 degree okay so here b and b get cancelled this is minus b actually so this will be twice a is equal to 60 plus 30 90 degree okay so our a will be obviously 45 degree a value to ami pabu okay so a value to ami ki pabu para b value to ulabo para replace this value of a in any equation suppose I am replacing in equation 1 equation 1 implies a is our 45 plus b equal to 60 so from here we have b equal to 60 minus 45 so b will be our 15 degree so we already found both values a and b a is 45 and b is 15 degree and sum of them is 15 plus 45 that is how much 60 degree one more thing the question mentioned already a is greater than b see a is 45 b is 15 so দুইটা দিলো আমি যেনেকে খুদিছিল তেনেকে পাই গলো যেটো তোমাৰ 3 1 to কৰি দিলো অলৰেডি
Question number 3, second question is this one. Sin x plus y is equal to 1, cos x minus y is equal to root 3 by 2, and x is greater than y, x plus y value together lies between 0 and 90 degree. Just like previous question, you have to calculate value of x and y. Last sum to kori disu, etu follow kori pelai tumi etu kori pelai muk dekhaba. WhatsApp ot dibo para ta comment to answer kori answer eta likhi dibo para x and y value ki hobo. Next, moving to the question number 4. Question number 4 is asking that justify true or false. True or false likhibo dise aru true or false to kiyo true hobo kiyo false hobo etu tomak justify koribo dise. Fine. So given statement is sin a plus b is equal to sin a plus sin b. A and b are two different angles, right? So there some sin value and individual sin value. That means a plus together sin value individually sin a and individually sin b. If you add them, then are they equal? তুমি ইনসার্ট করব পারা a + b করিলে সাইনৰ ভ্যালুটো আৰু sin a sin b কৰি প্লাস কৰিলে ভ্যালুটো ইকুৱেল হ'বনে নাই আমি চেক কৰিব লাগে ওকে সো ফৰ জাস্টিফিকেশন I to a is equal to 30 degree b is equal to 60 degree now sin a plus b so sin 30 plus 60 degree sin 90 already we know from the table that is 1 now this side sin a plus sin b I already took a as 30 degree so sin 30 b as 60 degree so sin 60 sin 30 is 1 by 2 sin 60 is root 3 by 2 jone prothom bar video tu saisa tomaloga recommend kori agor part bina sai loba sin 30 sin 60 value kane ami ekhon table likhi disilu aru tar pore ei value kini pua ase now after adding both values we got 1 plus root 3 divided by 2. Definitely this value is not equal to 1. So our statement is false. Our statement is false. So second statement to dia ase sin theta increases if theta increases. That means ami jodi theta value angular value to jodi ami increase kori goi thakbo enake borai goi thakbo suppose 0 1 2 20 30 90 if we increases the value of angle or theta is denoting the angle so if we increase the value of theta or angle then value of sin theta increases theta value increase hole sin theta to increase hoi jabo tumi table already paisa kiman paisa just sin 0 is 0 sin 30 is 1 by 2 sin 45 is 1 by root 2 sin 60 is root 3 by 2 and sin 90 is 1 a table kon jodi bhalke check kora if you check the table carefully you can notice that angle is increasing 0 30 45 60 90 gradually angle is increasing and so on the values of the sin value that means 0 पर half means after that 1 by root 2 next root 3 by 2 and finally 1 so we can conclude that if value of theta or value of angle increases then sin theta increases so our second statement is true তুমি কৰি দেখাই দিব পাৰা আৰু ডাইৰেক্ট ট্ৰু লিখি দিব পাৰা এটো তোমাৰ হাফ মার্ক বা 1 মার্কৰ কাৰণে কি দিব পাৰে মেবি ইয়াতে বাকি question number 3 কি দিয়া আছে cos theta increases if theta decreases এটো তোমালোকে নিজে কৰি কমেন্ট সেকশনত কৈ দিবা যে theta increase হলে cos theta কি হ'ব বাঢ়িব নে কমিব if theta increases whether cos theta value increases or decreases do it yourself next question is for all theta value sin theta equal to cos theta আমি theta value বেলেগ বেলেগ পাই দিব ন 90 30 45 for all theta value cos theta equal to sin theta pause kori de একটা মানব লাগি start okay next question if cos theta increases when theta increases
এটো অলরেডি আমি ডিসকাস কৰিছো কি if থিটা তোমাক নিজে কৰিছো সৰি এটো তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিয়া আছে সো এটো আমি কৈ নিদিও নেক্সট আছে কি for all theta values sin theta equal to cos theta if you observe the table carefully that is discussed earlier classes then you can find sin 45 value কিমান আছিল 1/√2 আৰু cos 45 value কিমান আছিল 1/√2 আছিল except these two except this angle that means 45 to badi baki 30 degree 60 degree 0 degree for all other values of angles then sin theta and cos theta varies that means মই কব খুজি আছো যে sin 45 equal to cos 45 অকল এই কন্ডিশন দুতে কোনটো স্যাটিসফাই কৰে আমাৰ যেটো সুধি আছে sin theta equal to cos theta this condition satisfies only for theta equal to 45 if theta changes to 30 or 60 or 90 this condition does not satisfy that means jodi sob value karone satisfy nokore then this is a false statement ami statement eta ketia dibo paru if the statement satisfies for any value of the variable ভেরিয়েবলৰ যি ভ্যালু নললেও আমাৰ স্টেটমেন্টটো যদি কারেক্ট হৈ থাকে তেতিয়া আমি এটা ট্ৰু স্টেটমেন্ট হ'ব পাৰো এতিয়া ইয়াত only possible when theta equal to 45 so this is a false statement so last is a value is 0 if angle is 0 then cot a is undefined undefined মানে ইনফিনিটি যে আছিল এটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা টেবুলখনত চাই cot 0 ভ্যালু কিমান আছে এটো তুমি চাই লব পাৰিবা আনডিফাইন্ড আছে নে 1 আছে নে 0 আছে এটো তুমি চাই লব পাৰিবা ওকে ওকে সো আমাৰ এক্সারসাইজ 8.2 গুটেখিনি ডিসকাশন কৰা হৈ গল দুটামান তোমালোকক হোমৱৰ্ক কৰিব দিছো এখিনি কৰি পেলাই দেখাবা মোক WhatsApp-ৰ গ্ৰুপত দিলেও হ'ব বা যিখিনি কমেন্টত দিব পাৰি এনসার হিচাপত এখিনি দিব পাৰিবা এতিয়া কৈছো কি এবাৰ আমাৰ এক্সারসাইজ 8.3 স্টার্ট কৰাৰ আগে জানিব লাগিব what is trigonometric ratios of complementary angles এই বস্তুটো জানাৰ আগে you need to know what is complementary angle already most of you already learned that not most of you all of you maybe few of you can forget this complementary means complementary angular concept to be asil if two angles sum suppose this is angle A this is angle B if two angles sum is 90 degree then they are called complementary angles অসমীয়াত কলে পূৰক কোণ বুলি কয় so they are called complementary angle so suppose you have an angle 30 degree if someone asks you what is the complement of 30 then already you know 30 can form a complementary pair if their sum becomes 90 degree so this is 30 this will be definitely 60 degree always the sum must be equal to 90 degree so another example suppose you are taking an angle if someone asks you what is the complement of 40 definitely it will be 50 degree because 40 and 50 together forms 90 degree so complementary concept to তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ probably হৈ গৈছে so আমাৰ ইয়াতে কি আছে trigonometric কেইটামান কন্ডিশন দিয়া আছে sin 90 minus a আমি যদি sin of 90 পৰা angle এটা মাইনাস কৰি দিও this will be equal to cos a cos 90 minus a this will be sin a here this a is a random angle it may be 1 2 3 10 40 but it must be equal to less than 90 ইয়াতে a value to 90 কে কম হ'ব আৰু sin 90 minus some angle equal to cos a it can be written as cos a cos 90 minus a sin a tan 90 minus a is cot a cot 90 minus a tan a sec cosec and cosec 90 minus a sec a এখিনি মুহূৰ্তত তোমালোকৰ লাগিব যে এইবোৰ বস্তুটো কি মানে এটো আমি কোড ইউজ কৰিম আমি ইউজেছটো পিছত লাহে লাহে যেতিয়া সামবোৰ কৰিম তেতিয়া গম পাম এতিয়া তোমালোকে জাস্ট এখিনি নোট কৰি লিখি থৈ দিয়া আৰু কোনবাই যদি কমপ্লিমেন্টাৰী এটো নাজানা এটো লিখি থব পাৰা
if two angles sum is equal to 90 degree, then they are called complementary angle and each of them called complement of each other, right? এখিনি তোমালোকে লিখি লব পাৰা ভিডিওটো পজ কৰি তাৰে পিছত আমি এক্সাৰসাইজত যাম। Okay, so first question of exercise 8.3, that is sin 18 degree divided by cos 72 degree. How to solve this question? A question to আমি solve কেনেকৈ কৰিম? তো first trick is, first কথা আমি কি চাব লাগিব? Check the angles. This is 18, this is 72 degree. So they are actually complementary angle. They are complement of each other. If you add 18 degree and 72 degree, then they forms 90 degree. Now we have to use the previous trick. আমি যে এখন সাইডত লিখি দিছিলো sin 90 minus a cos 90 minus a, এই বস্তুটো আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম। That means convert any of these. It may be numerator or denominator. Convert any one of these into its complement. That means লিখি দিলে গম পাবা sin, this is 18, this can be written as 90 minus 72 degree. 90 ৰ পৰা 72 গলে আকৌ 18 হ'ব, বুজি পাইছা নে? আমি জাস্ট তাৰ কমপ্লিমেন্টটো লিখি দিছো আৰু কমপ্লিমেন্টটো লিখাৰ আগত 90 লিখিব লগা হ'ল। This is cos 72 degree. Already from the previous given conditions we already know sin 90 minus a. A was an angle. Here a value is 72 degree. So already we know sin 90 minus a equal to cos a. So this will be cos a. What is the value of a here? That is 72. So it will be 72. It was already cos 72 degree. So both values becomes equal. Answer is what? কিমান ইজি। এখিনিত এটা বস্তু পাহৰি নাযাবা, বহুতে কি কৰে এটোও কনভার্ট কৰি দিয়ে এটোও কনভার্ট কৰি দিয়ে। So you can convert only one, not both. You have to convert any one of the numerator and denominators to its complement condition, right? So next question to তুমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিবা? মই question number 1 or 1 2 কৰি দিলো, 2 and 3 to তোমালোকৰ homework, 1 or 2 and 3 to তোমালোকে homeworkত কৰিবা। Question number 4 to মই এবাৰ দেখাই দিছো। Question number 4 is cosec 31 degree minus sec 59 degree. Sec 59 degree. Again these two angles are complement of each other. Again 31 and 59 both angles are complement of each other. আৰু আগৰ নিচিনাকৈ কৰিবা কি, যিকোনো এটা তুমি কমপ্লিমেন্টত কনভার্ট কৰিব লাগিব। সাপোজ মই ইয়াত cosec টো ৰাখি দিম, cosec 31 sec 59 can be written as sec to sec এ থাকক, এটো মই কি লিখিব পাৰো 90 minus 31। এটা আকৌ মনত তোমাৰ কোৱেশ্চন হ'ব, why this becomes 90 minus 31? In place of 59 we can replace 90 minus 31 because 31 is the complement of this angle. Trick is you have to write the complement of the angle. Before that you have to replace 90 ৰ পৰা complement to minus কৰি দিলে এটো নিজে আহিব নে নাই? সাপোজ তোমাৰ এটা angle আছে 40 ডিগ্ৰী, হয়নে? তুমি এটো কি লিখিব পাৰা 90 minus 50 বুলি লিখিব পাৰা নে নাই? 90 minus 50 লিখি দিলে কি হ'ব? 40 এ বুজাব। So we have to replace the complement of this angle. Before that we have to write 90 degree. Now আমি লিখিছো কি বস্তুটো to convert it to cosec. Sec 90 minus a from the given condition we have discussed earlier. Sec 90 minus a is equal to cosec a. Here in place of a we have 31 degree. So it again becomes 31. This is cos 31. This is cosec 31. Cosec 31 minus cosec 31. This is equal to 0. কিমান ইজি হয় না নহয়? জাস্ট তুমি জানিব লাগে যে যেটো অ্যাঙ্গেল দিয়া থাকে তার কমপ্লিমেন্ট কিমান হ'ব, তার এবাৰ আমি 90 কাটি দিম কৰি পেলাই বাকিখিনি কাম কৰিম। জাস্ট ৰিমেম্বার, do not convert both of the trigonometric ratio because if you convert both of them then it will be unchanged. আমি এনেকৈ ক্যান্সেল কৰিব তেতিয়া নোৱাৰিম, ঠিক আছে? Okay,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 5 टू करिम অলরেডি মই क्वेश्चन লিখি লৈছো sin 35 into sin 55 डिग्री minus cos 35 cos 55 डिग्री ओके तो আমি আগৰ নিচিনাৰে কি কৰিম চোৱা ইয়াতে 35 and 55 35 and 55 কি হয় চোৱা these are কি complement of each other 35 55 complement of each other so we will convert any one of these দুইটা কনভার্ট নকৰো আমি যিকোনো এটা কৰিম suppose মই এটো কৰিম sin আমি এইখিনি কনভার্ট কৰিম কেনেকৈ চাবা sin can be written as sin 35 90 minus 55 okay and sin 55 can be written as 90 minus 35 okay আৰু এইখিনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব দিয়া keep it as it is don't change this মই অলৰেডি কৈছো দুইটা চেঞ্জ কৰিলে নহব আমাৰ এতিয়া চাবা sin 90 minus a এর জায়গাত আমাৰ 55 আছে so 90 minus a is cos a আগৰ নিচিনাকৈ কৰিছো বেলেগ একো কৰা নাই next sin 90 minus a cos a বঢ়িয়া তো অলৰেডি ইয়াতে কি দিয়া আছে cos 35 into cos 55 degree so same হলো নাই কি same বস্তু মাইনাস কৰি দিলে কি হৈ যাব 0 কালি কথা পুরা হৈ গল নেক্সট क्वेश्चन नंबर আমি কৰিম 9 क्वेश्चन नंबर 9 টো কৰোতে 8 টো কৰো क्वेश्चन नंबर 8 টো কৰি দিও 9 টো নিজে কৰিবা ओके सो আমি क्वेश्चन नंबर 1 और 8 টো কৰি দিম বুলি ভাবিছো क्वेश्चन नंबर 1 8 क्वेश्चन तो लिखि दिसु कि 3 into sin 23 degree by cos 67 degree plus 4 into sec 47 degree divided by cosec 43 degree okay এই বস্তুখিনি আমি কি কৰিম আগৰ নিচিনাকৈ কনভাৰ্সন কৰিম you carefully check that 23 degree and 67 degree both are complementary angle মই বাৰে বাৰে কৈ আছো তুমি কমপ্লিমেন্ট এংগল দুটা বাছি উলাব লাগে here 23 degree and 67 if you add both of them it will be equal to 90 degree so this can be written as sin just like previous way sin 90 minus 67 degree and keep it as it is already I told you do not change both of the values maybe numerator or denominator any one of these can be changed not both of them so sec convert sec can be written as sec 90 okay মই পাহৰিছো আগৰ এটা কোড আছিল ন ৰবা কোডটো মই লিখি লব লাগিব this will be 4 sec can be written as because again 47 43 complementary so 90 minus 43 degree this is cosec 43 degree बढ़िया तो now sin 90 minus a is मैं बारे बारे लिखि निदिम आरो एतु किमान हबो cos a cos a converted हो this was already cos 67 so they will cancel each other again this will be sec 90 minus a this is 90 it will be cosec 43 degree divided by cosec 43 degree now see this will get cancelled that means 3 plus 4 answer is 7 কিমান ইজি সামগিলা তোমালোকে যিমান প্ৰেক্টিস কৰিবা প্ৰথম টান লাগিব লাহে লাহে মুখতে থকা বস্তুখিনি তো যিকেটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ দুটামান তিনটামান সাম কৰি দিলু মই ৰিমেইনিং সাম কেটা তোমালোকে এজ এ হোমৱৰ্ক কৰিবা আৰু নোৱাৰিলে বস্তুটো মোক কমেন্টত মেনশন কৰি দিলে হ'ল নেক্সট ভিডিও বিলাকত মই ডিসকাস কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া আমি প্রুফ কৰাবলৈ আগবাঢ়িছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 দিয়া আছে prove that tan 48 tan 23 degree tan 42 degree tan 67 degree equal to 1 এই বস্তুটো আমি প্রুফ কৰিব লাগে ওকে তো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কৰিব লাগিব এতিয়া prove that or show that sin tan 48 degree tan into tan 23 degree tan 42 degree and tan
67 degree 67 degree. So 48 23 42 67 এই গুটি কেটা হলো কি হৈছে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে গুটিখিনি equal to 1 বুলি প্রুভ কৰিব লাগে before proving this question we need to know about these three statement sin theta into cosec theta is equal to 1 tan theta into cot theta equal to 1 sec theta into cos theta equal to 1 or you can say sin theta is equal to reciprocal of cosec theta এটিও তুমি মনত ৰাখি থবা sec theta equal to reciprocal of cos theta and similarly tan theta is equal to reciprocal of cot theta এই বস্তুখিনি তুমি জানিব লাগিব পিছত লাহে গম পাই যাবা কি প্রুফ কৰি দিম পিছত মই so sin theta and cosec theta multiply কৰিলে 1 tan into cot 1 sec into cos 1 আমাৰ question number 1 और যেটো question number roman 9 and roman 6 এটা question কৰোতে আমাৰ এইখিনি প্ৰিন্সিপল ইউজ হ'ব এতিয়া মই কৰি দিম এইটো চালা here we have four trigonometric ratio tan 48 tan 20 degree tan 42 and tan 67 if you multiply all of them then final result will be equal to 1 so proof কেনেকে কৰিম left hand side বুলি লিখি লোৱা left hand side tan 48 tan 23 tan 42 and tan 67 बढ़िया what is the trick কেনেকে আমি সলভ কৰিম এটো trick হল কি you have to find the complementary pair ইয়াতে চাৰিটা দিয়া আছে টোটাল you have to find the complementary pair what is the complement of 48 definitely this is 42 and complementary pair of 23 is 67 okay write them together tan 48 और লগত তুমি লিখা tan 42 बढ़िया এটো তুমি লিখিবা close inside bracket now start another bracket tan 23 this is another complementary pair with tan 67 degree fine তার পিছত আমি কি কৰিম পিছৰ খিনি তো মনত আছে তোমাৰ tan 48 degree and this can be written as tan 90 minus 48 already discussed কৰিছো আমি বহুত বার complement of 42 is 48 so we can write like this now next one is tan 23 degree and this can be written as tan 90 minus 23 degree बढ़िया so it will give us tan 48 this will be changed to tan 90 minus kiman cot a so cot 48 fine this is tan 23 tan 90 minus 23 that means cot 23 see theta values are same this is tan theta into cot theta tan 48 into cot 48 similarly tan 23 into cot 23 আমি এইটো স্টেটমেন্ট ফলো কৰিব পাৰো tan theta into cot theta equal to 1 so this will be এখিনি মই লাষ্টত ইয়াতে লিখি দিম নেকি ইয়াতে লিখি দিছো tan 48 into cot 48 1 this multiplied by 1 final answer is 1 this is right hand side to তোমালোকে লিখি দিব পাৰিবা so similarly you can prove question number 2 roman 2 এটো তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা 2 যেটো roman 2 সাম আছে এটো this is your homework so বাকিখিনি question আমি next class discuss কৰিম question number 3 ৰ পৰা কেটা সাম আছে 3 4 5 6 7 8 আৰু 8টা মান সাম আছে যে probably এখিনি আমি next class discuss কৰিম এখিনি তোমালোকে ভালকে কৰি প্ৰ্যাকটিস কৰি ডাউট থাকা বস্তুখিনি মোক WhatsApp ত পঢ়িবা
কি ডাউটস আছে কি কৰিব পাৰা নাই কৰিছা যদি কৰি দেখাব পাৰা মই WhatsApp নম্বৰটো লিখি দিছো 8974561834 এইটো WhatsApp কৰি দেখাব পাৰা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰা ঠিক আছে টেক কেয়াৰ কৰিবা ভালকে